السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی تفسیر کو سننے کے لیے اور اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ کہ صداقت قرآن کے ضمن میں کیا ہے؟ رسالت کا بیان بھی ہے۔ ان کنتم فی ریب میں صداقت قرآن کا بیان ہے کہ قرآن سچا ہے، جس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اس کا ہم نے تشریح پڑھ لی ہے۔ مما نزلنا علی عبدنا سے کیا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ اب یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے گھڑا نہیں ہے۔ اگر تم کہتے ہو گھڑا ہے، آپ نے خود بنایا ہے، یہ خود ایجاد کر کے آتے ہیں، حالانکہ آپ علیہ السلام تو امی ہیں، 40 سال تمہارے اندر رہے ہیں، لکھ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ تو قرآن اللہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ بڑا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ ہے کہ آپ علیہ السلام بڑے بغیر پڑھے لکھے کوئی چیز نہیں تھے، پھر بھی قرآن سنا رہے ہیں، اور ایسی آیات، ایسا قرآن سنا رہے ہیں کہ جس کی تم مثال بیان ہی نہیں کر سکتے۔ پہلے تو یہ آیا تھا کہ پورا قرآن لے کے رہو، پہلے حکم یہ تھا کہ آگے آیات میں پورا قرآن لے کر آؤ، پھر آیا تھا کہ کوئی 10 صورتیں لے کے آؤ، پھر حکم آیا کہ کوئی ایک صورت لے کے آؤ۔ اب 114 صورتیں ہیں، بڑی لے کے آؤ، چھوٹی لے کے آؤ، تم بھی تو۔ اب عرب جو تھے بہت بڑے فصیح بلیغ آدمی تھے، ہزار اشعار ان کو ایسے حفظ ہوتے تھے پہلے زمانوں کے۔ اب ہمیں تو 100 اشعار 50 اشعار بھی یاد نہیں ہوتے، عربی کے اندر ہزار اشعار بچیوں تک کو بھی حفظ ہوتے تھے۔ جانوروں کے جو ہے نسب نامے بھی ان کو یاد ہوتے تھے، اپنے نسب نامے بھی یاد۔ ہمیں تو دوسری نسل دادا کے بعد پردادا کا نام بھی نہیں آتا، اتنے فصیح بلیغ لوگ تھے۔ تو ان کو حکم دیا گیا کہ اگر تم اتنے فصیح بلیغ لوگ ہو، یہ بنا کے آتے تو تم پھر قرآن بنا کے دکھاؤ، ایک صورت تو بنا کر دکھاؤ، کوئی ایک صورت۔ ان کنتم فی ریب من مثلہ مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک میں ہو کہ یہ خود لے کر آتے ہیں ہمارا بندہ جس کو ہم نے اپنے بندے بنایا، فاتو بصورت، کوئی ایک صورت، فاتو کوئی ایک صورت، یعنی صورت نکرہ ہے تو بنا کوئی ایک صورت بنا کر اس جیسی مثال، جیسا قرآن ہے اس سے ملتا جلتا کیا کرو؟ قرآن بنا کے ہو۔ اب اس کام کے لیے جو تمہارے موجود جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ یہ خود گھڑ کے آتے ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ جادوگر ہیں، تو اپنے سارے اللہ کے علاوہ تمام مخلوق کو، سب کو جو حاضر ہیں، جو موجودین ہیں، سب کو کیا کرو؟ اس کام کی مدد کے لیے جمع کر لو، پکار لو، بلا لو۔ پکارنے کا معنی کیا ہے؟ جمع کر لو، بلا لو۔ اگر تم سچے ہو پھر بھی یہ کام نہیں کر سکو، پھر بھی۔ اب یہ آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کریم، جس کو 1450 سال گزر چکے ہیں، آج تک کوئی ایک کافر ایک آیت بھی بنا کے نہیں پیش کر سکتا، اس دور کے نہیں، اب تک بھی یہی ہے، چیلنج ہے نا۔ جتنے پڑھے لکھے، جتنی بڑی یونیورسٹیاں، جتنی بڑے ریسرچ کے آسمان پر پہنچ گئے، میزائل بنا لیے، سب کچھ کر لیا، قرآن کی ایک آیت تو بنا کے دکھا۔ تو سب سے بڑا زندہ جاوید ہے نا، ہمیشہ زندہ رہنے والا، کہ قیامت تک رہے گا نا، زندہ ہے نا، ہمیشہ رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ اور یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ آپ علیہ السلام کا ہے، کہ آپ علیہ السلام کی صداقت کے لیے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کہ اور جیسے نازل ہوا تھا کسی زبر زیر میں کوئی فرق نہیں، اس لیے نا ریب اس شک کو کہا جاتا ہے، ایک تو ہے نا ہم شک کہہ دیتے ہیں، ریب اس شک کو کہا جاتا ہے جس کے پیچھے کوئی بنیاد ہی نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی بنیاد ہی نہ ہو، اس شک کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریب۔ ویسے کسی شک کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنیاد، مثلا یہاں سے ایک موبائل چوری ہوا تو ایک بندہ یہاں سے آتے ہوئے یہاں سے گزر گیا تو ہم شک کر سکتے ہیں کہ یہاں سے گزرا ہو سکتا ہے یہاں سے اس نے اٹھا لیا ہو، تو ایک بنیاد تو مل گئی نا کہ یہاں سے گزرا تھا۔ تو ریب اس شک تو کہتے ہیں کہ جس کے اندر پیچھے کوئی بنیاد ہی نہ ہو، کوئی شبہ کی کوئی بنیاد نہ، اس شک کو کہا جاتا ہے ریب۔ تو اگر تمہیں ایسا کوئی شک ہے جس کے اندر کوئی بنیاد بھی نہیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، تو پھر تم اس جیسے ہی کیا کرو؟ تو ایک صورت لے کر آؤ۔ تو قرآن کریم معجزہ ہے، کیا ہے؟ معجزہ۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز کا معنی ہوتا ہے عاجز کرنا، عاجز کرنا۔ یہ کافر اب تک عاجز ہیں۔ قرآن کریم کے اعجاز کی بہت ساری دلائل کتابیں لکھی گئی کہ قرآن معجزہ کیسے ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ علیہ السلام امی تھے، اس کے باوجود قرآن آپ کا معجزہ۔ پھر دوسرا ہے کہ قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جس کے بارے میں آپ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، جیسے سورہ بنی اسرائیل شروع ہوگا، مسجد اقصیٰ کے بارے میں پوچھا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بتایا، آپ نے بتا دیے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے احوال اور ان کے بارے میں، ان کے یہودیوں پادریوں ان کو بھی علم نہیں تھا، لیکن قرآن نے آ کر ایسا علم
बतला दिया। तो ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। बहुत सारी वजूह बयान की हैं, कईयों ने 20, कईयों ने 30 मुख्तलिफ वजूहात अब तक किताबें लिखी जा रही हैं कि कुरान मौजज़ा कैसे है। एजाज़ कुरान के नाम से, नज़्म कुरान के नाम से, या मौजज़ा कुरान के नाम से मुख्तलिफ किताबें छपी हुई हैं। ये तो अब वक्त नहीं है ना, वो बहुत सारी इसके लिए न तशरीयात हैं कि कुरान मौजज़ा कैसे है। आगे अल्लाह ताला ने उनका इज्ज़ को बता दिया कि दुनिया के अंदर भी कि तुमसे ये काम हो नहीं सके, कि इल्लम तफ़अलू, अगर तुम करना भी चाहो तो तुम ऐसा काम नहीं कर सकोगे। लिहाजा जब तुम कर नहीं सकोगे तो तुम बाज आ जाओ। क्या करो? बाज आ जाओ, जहन्नम से तो बच जाओ, जो काफिरों के लिए, जिसका ईंधन इंसान होंगे, पत्थर होंगे, काफिरों के लिए तैयार की गई है। बशरिल्लज़ीना आमनू, और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए, यानी बशारत है जिन्होंने इस कुरान की हकानियत को तस्लीम कर लिया, कुरान की आप अलैहिस्सलाम की रिसालत को मान लिया। अब वो ईमान वाले हैं ना, तो ईमान के साथ क्या किया? अच्छे अमल भी किए। जो कुरान मजीद की तालीमात थी, सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं, इसलिए अल्लज़ीना आमनू, ईमान भी ले आए और कुरान की तालीमात पर क्या किया? अमल भी किया। अस्सालिहात क्या होगा? कुरान मजीद की तालीमात पर ना, कि नेक अमल किए, अच्छे अमल किए। अब उनका अंजाम क्या होगा? कि उनके लिए बागात होंगे कि जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। जब कभी भी उनको फल रिज़्क़ के तौर पर दिए जाएंगे, अभी जैसे भाई ने सवाल किया, तो एक तो यह है कि जन्नत में मिलते जुलते फल मिलेंगे, एक दफ़ा फल मिलेंगे, फिर उस जैसे और फल मिलेंगे। तो देखने में एक जैसे होंगे, लेकिन जायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। वो समझ रहे होंगे ये तो अभी खाया था, लेकिन जब दोबारा खाएंगे तो लज्जत भी और होगी, जायका में भी फ़र्क होगा और सुरूर भी और होगा। तो बाद हज़रात ने फरमाया मुफस्सिरीन ने कि हो सकता है कि जैसे यहाँ पे हमने फल, अंगूर वगैरह, सेब, केला, ये चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ भी ऐसे हों, जब उनके सामने वो कहेंगे ये तो हमने पहले भी खाए हुए हैं, दुनिया में हमने देखे होंगे। जब खाएंगे तो फिर पता चलेगा ये वो नहीं है, वो नहीं। इसलिए कहा कि उन जैसे हमने मुतशा मिलते जुलते हमने पहले देखें। या तो उनको जन्नत में मिलेंगे, या जन्नत में ऐसे फल मिलेंगे जो दुनिया में हैं। ऐसे फल होंगे तो वो कहेंगे इससे मिलते जुलते फल तो हमने पहले ही खाए थे, देखे थे। यानी उनका साइज भी बड़ा होगा। हाँ जी, वो अपने एतबार से होगा जैसे होगा। अब वो तो मुफस्सिरीन ने ऐसे नहीं है कि जन्नत ऐसी है ना जो किसी आँख ने देखी है, ना किसी कान ने सुनी है, ना जिस किसी दिल के अंदर उसकी कोई कैफियत पैदा हुई है कि कैसी होगी। बस कुछ अंदाजे बताए गए, मिसालें दी गई हैं कि फल होंगे, अब आम होगा, अब कैसा होगा ये पता नहीं है। एक मिसाल दे, अंगूर है, जैसे आगे आता है ना, अंगूर होंगे, उनके लिए मेवे होंगे, अब कैसे होंगे ये मिसालें दी गई हैं, लेकिन ऐसी नहीं होंगी जैसे दुनिया के अंदर है। अब जैसे आगे आ रहा है कि लहुम फीहा अज़वाज मुतहरा, उनके लिए बीवियाँ होंगी, मुतहरा पाकीज़ा, यानी हर ज़हरी और बातनी गंदगी से पाक होंगी। हर ज़हरी और बातनी, ज़हरी गंदगी क्या है? इंसान के जो तभी तकाज़े होते हैं कि बीमार भी हो गया, पेशाब पखाना भी आता है, अयाम भी आते हैं, और भी बहुत सारी, इन सारी चीज़ों से क्या होंगी? पाक होंगी, ज़हरी गंदगी। और बात नहीं कि बुग़्ज़, कीना, हसद, लड़ाई झगड़ा, यहाँ से बीवियों से जो परेशान है वो वहाँ वाली परेशान नहीं करेंगी, उधर भी परेशानी नहीं। इसलिए पाकीज़ा का लफ्ज़ लेकर इशारा कर दिया कि यहाँ से ये ना कहें कि इधर वाली परेशानी उधर भी, जो कहते हैं यहाँ मुसीबत गले पड़ी है वो उधर भी आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, वो पाकीज़ा होंगी। तो एक औरत ने सवाल किया, एक बहुत सारे मैं क्लिप सुन रहा था, कहते सारी चीज़ें मर्दों के लिए, सारी जन्नत की चीज़ें, हूरें 70 मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? हम तो इबादत करें, हम सब कुछ है, हमें क्या मिलेगा? तो मौलवी साहब के फ़ौरन जवाब दिया कि उनको 70 हूरें मिलेंगी, 70 बार बार आप हूरों का तज़किरा हर मौलवी करता है ना, 70 हूरें मिलेंगी, तो हमें क्या मिलेगा? मैंने कहा उन 70 की क्या होंगी? सरदार होंगी। अब सरदार की हैसियत बड़ी है ना। तो ये कि लहुम फीहा अज़वाज मुतहरा, कि ऐसी बीवियाँ होंगी जो पाकीज़ा होंगी। अब इसके वाज़े खुलासा ये है, हर ज़हरी और बातनी गंदगी से, नजासत से क्या होंगी? पाक होंगी। कि जो दुनिया के अंदर जो फसादात वाली हैं, जो है, उन चीज़ों से पाक हो।
हम फ़ीहा खालिदून। अब जो भी नेमत मिले आदमी को डर होता है कि छिन जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये भी होता है ना, पानी एक दिन एक टंकी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिर भरना पड़ता है। जो चीज़ फल लेकर आते हैं, गोश्त सब्ज़ी लेकर आते हैं, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ ऐसा नहीं होगा, इसलिए इशारा कर दिया हम फ़ीहा खालिदून। ये सारी नेमतें हमेशा हमेशा के लिए। इन अल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन। अब यहाँ पर ये है कि बाद काफिरों ने ये सवालात किए कि आप कहते हो, जैसे अभी है ना सदाकत कुरान, कुरान मौजज़ा है, तो आप कहते हैं कि कुरान मेरा मौजज़ा है। अब कुरान मौजज़ा है, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का कलाम है। तो एक कुरान के अंदर अल्लाह का कलाम है, तो इसके अंदर हकीर चीज़ों का जिक्र क्यों है? ये मखलूक जो हकीर, जिसको मच्छर कहते हैं, जैसे अभी है ना मा बऊज़तन, मच्छर जैसी। अब मसलन मा बऊज़त, मिसाल मच्छर। जैसे कुरान मजीद की एक सूरत है, उसका नाम है नमल। नमल का माना होता है चुंटी, हकीर मखलूक है ना। हाँ, और कुरान मजीद की एक सूरत है, उसका नाम है अनकबूत। क्या नाम है? अनकबूत। अनकबूत का माना होता है मकड़ी। अब कुरान मजीद में कहते हैं तो अल्लाह का मौजज़ा है, अल्लाह का कलाम है, इधर मकड़ियों का जिक्र है, इधर चूंटियों का जिक्र है। तो काफिर कहते थे फिर कैसा मौजज़ा है, फिर अल्लाह ने इनसे क्या वो किए हैं। जैसे अब कुरान मजीद में है कि मक्खी का भी जिक्र है कि लन यख़लुक़ू वो ज़ुबाबा, जिनको तुम शरीक बनाते हो, जिनको अल्लाह के साथ ठहराते हो, जिनको अपना माबूद समझते हो, लन यख़लुक़ू ज़ुबाबा, कि वो मक्खी ही नहीं बना सकते। मक्खी ही नहीं, मक्खी की बात आ गई ना। वो कहते थे मक्खी की मिसाल क्यों है? अब मिसाल दी है अल्लाह ने, मिसाल दी है कि वो, आप तो कहते हो ना हमें पैदा करता है, बच्चा देता है, जैसे मांग रहे होते हैं कि ये हमें बच्चा दे दे, वो बच्चा खाक देगा जो मक्खी ही नहीं पैदा कर सकता। आगे अल्लाह ने फरमाया कि मक्खी पैदा तो दर किनार, नहीं यख़लुक़ू ज़ुबाबुन वला इज्तमऊ ला, सारे के सारे जमा हो जाए तो मक्खी ही नहीं बना सकते। बनाना तो दर किनार, व इन यस्लुबहुम ज़ुबाबुन शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु, कि अगर मक्खी इनसे कोई चीज़ छीन के ले जाए, जो इनके सामने मिठाई रखते हो, इनके ऊपर चढ़ाते हो, उससे उड़ा के ले जाए ज़र्रा बराबर, वो भी वापस नहीं ले सकते, वो भी। हाँ, अब ये इनके यहाँ क्या है, अल्लाह ने मिसाल बयान की है कि मक्खी से नहीं छुड़ा सकते, फिर माबूद कैसे हो सकते हैं। तो ये काफिर कहते थे ये छोटी छोटी मिसालें अल्लाह ने क्यों बयान की? तो अल्लाह ने तो समझाने के लिए मिसालें बयान की है ना। किस लिए की हैं? समझाने के लिए। अब मक्खी की मिसाल दे दी कि जो मक्खी नहीं बना सकते, बड़ा इंसान हाथी कैसे बना सकेंगे? तो जो मक्खी ना बनाए, बड़ी मखलूक कैसे, पूरा निज़ाम आसमान ज़मीन चाँद सूरज सितारे, ये सारी चीज़ें कैसे बनाएगा? तो ये अल्लाह ताला ने मिसाल दी। अब वो उस मिसाल को क्या समझ लिया उल्ट, कि अल्लाह ने मिसाल मक्खी की क्यों दी, मच्छर की मिसाल क्यों दी? तो अब यहाँ पर ये क्या है, जो ईमान वाले हैं वो इससे हिदायत हासिल करेंगे। देखें अल्लाह ताला, ये जो मखलूक है ये मक्खी ही नहीं बना सकती, तो इसका खालिक कोई और है, कि ज़मीन आसमान का खालिक कोई और है। तो ये मिसाल दी। अब ईमान वाले कहेंगे बरहक है, ईमान वाले इससे भी क्या करेंगे, उनका ईमान बढ़ेगा, उनका ईमान ताज़ा होगा। और काफिर लोग ये समझते रहेंगे अल्लाह ने इससे क्या इरादा किया है, क्या कहा है। और इन्हीं मिसालों से बाद लोग क्या होंगे, गुमराह हो जाएंगे, और बाद क्या होंगे, हिदायत हासिल करेंगे। और जो गुमराह होंगे वही होंगे जो नाफरमान होंगे। अब फासिक कहते हैं कि फिस्क का माना होता है खुरूज मिनल अताअत, के अताअत से बाहर निकल जाना, अताअत से निकल। फासिक को फासिक भी, काफिर भी क्या होता है, अल्लाह की अताअत से बाहर निकल जाता है ना, अल्लाह की अताअत से बाहर निकल जाता है, इसलिए हम उसको काफिर कहते हैं। तो कुरान मजीद में फासिक आम तौर पर काफिरों को लिए भी शामिल होगा, काफिरों के लिए इस्तेमाल होगा ये लफ्ज़, काफिरों के लिए, और आम तौर पर ये मुसलमानों के लिए भी होगा। तो मुसलमान के लिए उस वक्त होगा यहाँ पर, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक कफ्र का माना क्या होता है, इनकार करना पहले, और दूसरा काफिर का माना क्या होता है, दूसरा माना भी बताया था ना, कुफ्र का माना दूसरा नाशुक्री करना, दूसरा माना क्या था, नाशुक्री। जैसे ना लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो बढ़ा दूंगा, लाइन कफरतुम, अब यहाँ पर कफरतुम का क्या माना है, नाशुक्री करना। यहाँ यह कि नहीं है कि कुफर करना, इनकार करना। तो कुफर की भी दो किस्में, एक कुफर है एतकादी, ये तो काफिर है बिल्कुल, एक कुफर है अमली, कि अमलन काफिर तो नहीं है लेकिन अमल क्या कर रहा है, काफिरों जैसा कर रहा है। कि एतकाद तो है नमाज फ़र्ज है,
لیکن نماز اذان ہوئے نہیں پڑھ رہا تو سمجھیں گے کہ یہ کافر تو نہیں ہے لیکن عملی طور پر کیا کر رہے ہیں؟ کفر اعتقادی نہیں ہے، کفر عملی ہے کہ انکار تو کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اگر مانتا تو جاتا، اللہ کے حکم کو حکم سمجھتا تو کرتا۔ اب یہاں فسق کے مراد بھی یہ ہے کہ جو اطاعت سے نکل جانا، فسق کا معنی اطاعت سے نکل جانا، تو اس کو کہتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اللہ کی اطاعت سے نکل جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ کافر، فاسق۔ تو فاسق کا لفظی معنی ہوتا ہے، ایک فاسق کا جو ہوتا ہے کفر کی طرف بھی، اور ایک فاسق جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ بندہ جو گناہ کے اندر مبتلا ہو، جو کبیرہ گناہ جن کو قرآن میں حدیث میں گناہ کہا گیا ہے، نافرمانی کیا ہے، اس کے اندر مبتلا ہو، یا صغیرہ گناہ کے اوپر اصرار کرتا رہے، بار بار وہ گناہ کرتا رہے، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ تو فاسق ہی ہوگا، داڑھی کٹانا کبیرہ گناہ ہے، فاسق۔ زنا کبیرہ گناہ ہے، فاسق۔ چوری کبیرہ گناہ ہے، غیبت کبیرہ گناہ ہے، بے پردگی کبیرہ گناہ ہے، تو یہ کیا ہوں گے؟ رشوت، سود، یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ تو جو ان چیزوں میں مبتلا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فاسق۔ کافر نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ فاسق ہوگا۔ اور جو صغیرہ پر اصرار کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی فاسق ہوگا۔